Hola mis queridos alumnos, bienvenidos a una nueva lección en nuestro canal Aprender Francés con Judy. La lección de hoy será muy interesante. Te prometo, mi querido alumno, si sigues conmigo hasta el final, con toda tu concentración y estás completamente relajado, podrás memorizar el uso del vocabulario y las oraciones más importantes de la lengua francesa, y lo cual te permitirá hablar libremente sobre tu familia. También podrás formar fácilmente oraciones tú mismo y empiezas a usarlo de inmediato. Y como siempre, no olvides suscribirte al canal, presionar el botón me gusta si te gusta el vídeo y activar la campana. En esta etapa quiero que responda conmigo y te relajes por completo. ¿Estáis listos? Comencemos. La palabra la familia, la hemos visto antes, en francés, es bien la famille, la famille. Repítelo, la famille. Otra vez, ¿cómo se dice la familia? Bien, la famille, la famille. El padre, bien, le père, le père. Para decir el padre de Lina, digo le père de Lina. Le père de Lina. Le père de Lina. Répételo. Le père de Lina. Escucha bien cómo decir el padre de Lina está aquí. Le père de Lina est là. Le père de Lina est là. Otra vez, ¿cómo se dice el padre de Lina está aquí? Perfecto. Le père de Lina est là. Le père de Lina est là. Mi padre es mon père. Mon père. Mon père. ¿Puedes adivinar cómo se dice mi padre está aquí? Bien. Mon père est là. Mon père est là. Mon père est là. Ahora la palabra la madre. La mère. La mère. La madre de Lina. La mère de Lina. La mère de Lina. La madre de Lina está aquí. Perfecto. La mère de Lina est là. La mère de Lina est là. Para decir mi madre digo ma mère, ma mère. Ahora di, mi madre está aquí. Ma mère est là. Ma mère est là. Ahora puedes adivinar cómo se dice mi padre y mi madre. Escribe la respuesta en los comentarios. Très bien. Mon père et ma mère. Répétez conmigo. Mon père y ma mère. Mon père y ma mère. Continuamos. El abuelo. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Otra vez. Le grand-père. D no se pronuncia. Escucha esta expresión. Voici le grand-père de Lina. Voici le grand-père de Lina. Se puede decir, aquí está el abuelo de Lina o este es el abuelo de Lina.
significa voici. Voici se refiere a una cosa o persona relativamente cercana. Otra vez di, aquí está el abuelo de Lina. Bien, voici le grand-père de Lina. Voici le grand-père de Lina. Mi abuelo, mon grand-père, mon grand-père. Mi padre, mon père. Mi abuelo, mon grand-père. Ahora muestra la mano en la foto y di, aquí está mi abuelo. Bien, voici mon grand-père. Voici mon grand-père. La abuela, la grand-mère, la grand-mère. La madre, la mère, la abuela, la grand-mère. Aquí está la abuela de Lina. O esta es la abuela de Lina. Voici la grand-mère de Lina. Voici la grand-mère de Lina. Aquí está mi abuela. Esta es mi abuela. Bien, voici ma grand-mère. Voici ma grand-mère. Ahora revisemos lo que hemos aprendido. No olvides repetir conmigo en voz alta. Le père, la mère, le père et la mère, le grand-père, mon grand-père, ma grand-mère. Ahora responde en francés como se dice, este es mi abuelo y esta es mi abuela. O se puede decir, aquí está mi abuelo y aquí está mi abuela. Muy bien. Voici mon grand-père et voici ma grand-mère. Voici mon grand-père et voici ma grand-mère. Elijo en francés le fils. Le fils. Repite conmigo. Le fils. Otra vez como se dice el hijo. Le fils. Le fils. Escucha bien. C'est le fils de Lara. C'est le fils de Lara. Es el hijo de Lara. Para decir mi hijo, mon fils. Mon fils. Como veis, con los sustantivos masculinos usamos el adjetivo posesivo mon. Mon fils, mon père, mon grand-père. Ahora puedes adivinar cómo se dice es mi hijo. C'est mon fils. C'est mon fils. Ahora la palabra la hija. La fille. La fille. Otra vez, ¿cómo se dice la hija? La fille. C'est la fille de Pierre. Es la hija de Pierre. Otra vez, ¿cómo se dice es la hija de Pierre? Bien, c'est la fille de Pierre. C'est la fille de Pierre. La hija, la fille. Mi hija, ma fille. Como veis, con los sustantivos femeninos usamos ma. Ma mère, ma grand-mère, ma fille.
Es mi hija. Intenta responder en los comentarios. Bien. C'est ma fille. C'est ma fille. Los padres. Les parents. Les parents. Ahora di. Son los padres de Lara. Escucha bien. Ce sont les parents de Lara. Ce sont les parents de Lara. Usamos C con sustantivos en singular. C'est ma mère, c'est mon père, c'est ma fille, c'est mon fils. Pero con sustantivos en plural usamos ce sont. Otra vez, son los padres de Lara. Perfecto. Ce sont les parents de Lara. Ce sont les parents de Lara. Mes padres, mes parents. Mes parents. Répétez-le. Mes parents. Mes parents. Ahora di, son mis padres. Bien, ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Ahora la palabra los abuelos, les grands-parents. Les grands-parents. Les grands-parents. Para decir mis abuelos, digo mes grands-parents. Mes grands-parents. Mes grands-parents. Otra vez, di los abuelos. Les grands-parents. Les grands-parents. ¿Cómo se dice mis abuelos? Mes grands-parents. Mes grands-parents. Ahora di son mis abuelos. Ce sont mes grands-parents. Ce sont mes grands-parents. La expresión c'est ma fille significa es mi hija. Ahora puedes adivinar cómo se dice son mis hijas. Bien, ce sont mes filles. Ce sont mes filles. Ahora revisemos el vocabulario que hemos visto antes. Repite conmigo en voz alta. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils, la fille, les parents, les grands-parents, Ahora practiquemos juntos este ejercicio. Comencemos por la primera oración. Mi padre es un abogado muy ocupado. Mi padre est un avocat. Avocat significa abogado. Muy ocupado, très occupé. Ahora intenta adivinar la palabra correcta y lee toda la oración. Bien. Mon père est un avocat très occupé. Mon père est un avocat très occupé. Repite conmigo en voz alta. Mon père est un avocat très occupé.
Bien. La segunda oración. Mi madre trabaja en el hospital. Mi madre trabaja, travaille, travaille. En el hospital, à l'hôpital. Ahora lee la oración. Bien. Ma mère travaille à l'hôpital. Ma mère travaille à l'hôpital. La hija de mi amiga es una artista. Mi amiga, mon ami. De mi amiga, de mon ami. Es une artiste. Es un artista. Artiste. Artiste. Ahora, ¿cómo se dice la hija de mi amiga? La fille de mon ami. La fille de mon ami est une artiste. Répétez-le. La fille de mon ami est une artiste. Otra oración. Mi hijo es muy deportivo. Deportivo, sportif. Muy deportivo, très sportif. ¿Cómo se dice mi hijo? Mon fils. Mon fils est très sportif. Mon fils est très sportif. A mi abuelo le gusta cocinar. Le gusta, aime. Cocinar, cuisiner. A mi abuelo le gusta cocinar. Très bien. Mon grand-père aime cuisiner. Mon grand-père aime cuisiner. Adoro pasar tiempo con mis padres. Adoro, j'adore. Pasar, passer. Tiempo, du temps. Con, avec. Como se dice con mis padres? Avec mes parents. J'adore passer du temps avec mes parents. J'adore passer du temps avec mes parents. La última oración. Mis abuelos viven en el campo. Viven, habite, habite. En el campo, à la campagne. À la campagne. Entonces, ¿cómo se dice mis abuelos? Bien. Mes grands-parents. Mes grands-parents habitent à la campagne. Mes grands-parents habitent à la campagne. Ahora hemos llegado a la etapa más importante en este video, que es memorizar las oraciones. Repite conmigo las oraciones que hemos visto antes, para memorizarlas juntos. Mon père est un avocat très occupé. Mon père est un avocat très occupé. Mon père est un avocat très occupé. Ma mère travaille à l'hôpital. Ma mère travaille à l'hôpital. Ma mère travaille à l'hôpital. La fille de mon ami est une artiste. La fille de mon ami est une artiste. La fille de mon ami est une artiste. Mon fils est très sportif. Mon fils est très sportif. Mon fils est très sportif. Mon grand-père aime cuisiner. Mon grand-père aime cuisiner. Mon grand-père aime cuisiner. J'adore passer du temps avec mes parents. J'adore passer du temps avec mes parents. Mes grands-parents habitent à la campagne.
Mes grands-parents habitent à la campagne. Mes grands-parents habitent à la campagne. Ahora pasamos a la pregunta examen, que es: mis padres son muy ocupados. ¿Cómo se dice esto en francés? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. Ya hemos terminado. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvides darle un super me gusta. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.